Rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. First of all, let us raise our gratitude to the God Almighty, who has given us a good time in order that we can still conduct our lecture today, even in virtual mode. Secondly, we don't forget send salawat and salawat to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought the human being from the darkness into the lightness. Well, my beloved students, ladies and gentlemen, welcome back to our class. Today is the second meeting for us. Jadi selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan virtual kita. Jadi hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. A little bit review from the first meeting. Sedikit review pada pertemuan pertama bahwa we have introduction, ada perkenalan, pengantar, and also you were given assignment, kalian itu telah diberikan tugas to introduce yourself. Jadi ada tugasnya memperkenalkan diri dalam bentuk video. Jadi ada juga sebagian memperlihatkan, menunjukkan di video tersebut dalam bentuk writing. Jadi yang sudah terkirim baik lewat email, lewat Telegram, ada juga yang kirim di Google Drive, itu sudah ada beberapa saya terima. Insyaallah I will give you some review, saya akan berikan reviewnya, siapa-siapa yang sudah kirim dan siapa-siapa yang belum. Well, my beloved students, today we come to the first material. Kita akan masuk di materi yang pertama. Jadi buku yang akan kita bedah sebagai bahan perkuliahan kita yaitu Reading for Islamic Studies. Ya, for the chapter 1, jadi untuk bab pertama under the title Prophet Muhammad. Ya, jadi bisa dilihat di monitor. Di situ ditampilkan ada untuk bab pertama Prophet Muhammad, Nabi Muhammad. Actually, when normal meeting, ketika pertemuan normal itu,
you will be asked to read one by one. Jadi kalian akan diminta sebenarnya untuk membaca satu persatu, to exercise your reading, untuk menguji skill reading kita, skill bacaan. Tapi tidak apa-apa, untuk model virtual ini ada terkirim juga nanti materinya untuk chapter 1, begitupun dengan exercise-nya, latihan-latihannya. Coba lihat, yang jelas materi sudah tampil seperti ini, cuma ada 3 paragraf. Ya. Bacaan kita hanya 3 paragraf. Karena kita akan mengetes exercise pronunciation, jadi saya akan tampilkan bahwa kita copy saja itu tadi materi, kita copy, kemudian kita minta Google Translate. Jadi bisa sekaligus, bisa nanti untuk diterjemahkan, bisa juga dites pronunciation-nya, cara pengucapannya. Ya, mudah-mudahan bisa tampil di monitor. Saya akan tampilkan di monitor bagaimana kemampuan Google Translate. Ya, bisa dilihat. Saya akan coba putar audionya. Ya, seperti ini, ada tampak speaker di bawah. Jadi bisa masing-masing mahasiswa juga nanti melatihankan. Chapter 1 Prophet Muhammad. The Arab people were invited by Muhammad to accept Islam. Some responded favorably, but most of them rejected Islam. They also turned against him. In 622 AD, Muhammad migrated to Medina. It was in the 12th year of his prophethood. In Medina he was accepted as a leader of an Islamic state. There he established the foundations of the relation among Muslim people and between Muslim and non-Muslim people in general. The Islamic calendar begins from the time of migration. Migration in Arabic is hijrah. In Mecca he tried to establish belief in one God among Arabic people. In Medina he tried to establish a social life among many different people. Muhammad continued to preach Islam in Medina. He worked with unmatched patience and great wisdom. A short time after his death, the message of Islam spread to most parts of the world. Islam contributes to world history. It also contributes to civilization and scientific development. Today, about 1,000 million Muslims all over the world accept Islam. Oke. Jadi itu sekilas yang dibaca oleh Google. Jadi kita akan dengarkan sekali lagi bagaimana Google meskipun terlalu cepat. Jadi kita mau latihankan listening kita. Oke, check it out. Be ready. Chapter 1 Prophet Muhammad. The Arab people were invited by Muhammad to accept Islam. Some responded favorably, but most of them rejected Islam. They also turned against him. In 622 AD, Muhammad migrated to Medina. It was in the 12th year of his prophethood. In Medina he was accepted as a leader of an Islamic state. There he established the foundations of the relation among Muslim people and between Muslim and non-Muslim people in general. The Islamic calendar begins from the time of migration. Migration in Arabic is hijrah. In Mecca he tried to establish belief in one God among Arabic people. In Medina he tried to establish a social life among many different people. Muhammad continued to preach Islam in Medina. He worked with unmatched patience and great wisdom. A short time after his death, the message of Islam spread to most parts of the world.
Islam contributes to world history. It also contributes to civilization and scientific development. Today, about 1,000 million Muslims all over the world accept Islam. Okay, that's all. Okay, once more ya. Sekali lagi, karena ini akan menjadi penegasan nanti. Okay, I replay once more. Chapter 1 Prophet Muhammad. The Arab people were invited by Muhammad to accept Islam. Some responded favorably, but most of them rejected Islam. They also turned against him. In 622 AD, Muhammad migrated to Medina. It was in the 12th year of his prophethood. In Medina, he was accepted as a leader of an Islamic state. There he established the foundations of the relation among Muslim people and between Muslim and non-Muslim people in general. The Islamic calendar begins from the time of migration. Migration in Arabic is hijrah. In Mecca, he tried to establish belief in one God among Arabic people. In Medina, he tried to establish a social life among many different people. Muhammad continued to preach Islam in Medina. He worked with unmatched patience and great wisdom. A short time after his death, the message of Islam spread to most parts of the world. Islam contributes to world history. It also contributes to civilization and scientific development. Today, about 1,000 million Muslims all over the world accept Islam. Well, ladies and gentlemen, my beloved students, that's about pronunciation of the text. Jadi itu tentang cara pengucapan ketika membaca teks. So remember, jadi ingat ya, it will be your assignment. Inilah nanti yang akan menjadi tugasnya pada bab 1 ini, yaitu listen carefully. Setiap mahasiswa latihan membaca ini teks, direkam dirinya dalam bentuk video. Persoalan bagaimana mau mengeditnya, diinsert musik, itu terserah kreativitasnya. Yang penting seperti penugasan kemarin self introduction, diminta lagi untuk membuat short video klip. Ya, pokoknya ada klip pendek saja. Whatever your style, apapun gaya-gayanya membacakan itu, ya as far as you can, as fast as you go away, pokoknya sepanjang kalian bisa. Ya, it's not about your mistaken, ini bukan terkait dengan kesalahan kalian, akan tetapi bagaimana kalian mau latihan membacanya. Ya, it is not our language, ini bukan bahasa kita. Kalau salah-salah itu wajar saja karena memang kita baru belajar. Jadi gunanya ini Google membantu, itu adalah contoh cara pengucapan yang standar. Ya, jadi saya tidak minta juga, tidak memaksa harus seperti itu. Karena lidah kita beda dengan lidah orang barat memang. Ya. Pokoknya sekali lagi penugasannya yaitu membuat video singkat, memvideokan dirinya dengan membaca teks tersebut. Ingat ya, audionya harus bagus, pengucapannya harus jelas. Persoalan apakah sudah benar pengucapannya atau belum itu tidak ada masalah. Yang penting ada tugas yang bisa di-store. Understand ya? Oke, next. Sekarang coba kita lihat ini masih ada kita di Google Translate. Ini kan masih dideteksi English. Jadi kita mau terjemahkan. Di sini saja kita terjemahkan. Kita cari bahasa Indonesia, maka nampaklah terjemahannya di situ. Ya, di situ sudah tampak. Jadi bab 1 Nabi Muhammad. Jadi saya tidak mau bahas terlalu lama di sini. Pokoknya kalian mencari sendiri, kalian bisa copy paste
apakah di HP-nya atau di laptopnya. Yang jelas ada penjelasannya di sini. Sudah ada terjemahan. Udah ya, jelas. Jadi melalui Google Translate ini, we study about pronunciation and translation. Pronunciation cara pengucapan, translation it's about the meaning. Itu tentang artinya. Oke. We back to the material. Kita balik ke material. Ini tadi, ini materinya saya kopas ke Google Translate. Next, coba kita terus ini tadi yang 3 paragraf. Coba ini ada vocabulary-nya. Ya, minimal ini bisa membantu yang ada tadi di Google. Bagian A-nya vocabulary itu kosakatanya to respond, menjawab, to reject, menolak, to migrate, pindah atau hijrah, to establish, mendirikan, to contribute, melanjutkan, development, perkembangan. Oke. Sekarang kita masuk di exercise. Exercise ini latihannya. Perintahnya adalah answer the following questions. Jawablah pertanyaan berikut ini. Tentu saja jawabannya itu ada di teks tadi yang di chapter 1 Prophet Muhammad yang 3 paragraf ini. Jadi tidak mungkin tidak ada jawabannya di atas. How many questions? Ada berapa pertanyaan? Ya, there are 10 questions. Jadi ada 10 pertanyaan di sini. Ada 10 pertanyaan. Jadi penugasan yang kedua adalah answer the following question. Saya pikir tidak terlalu sulit di sini. Penugasannya kan tadi penugasan pertama. Penugasan kedua yaitu answer the following questions. Menjawab pertanyaan 10 nomor berdasarkan teks di atas. Kalau belum tahu artinya, itu kan tadi gunanya ada di Google, ada bisa translate otomatis. Jadi silahkan jawab di situ. Who did invite the Arab people to accept Islam? Did all of the people reject Islam? When did Muhammad migrate to Medina? Pokoknya jawaban singkat ini. Jawabannya sudah ada di sini. Kalau belum tahu artinya, tadi sudah dibantu oleh Google Translate. Well, students, jadi nanti akan saya cantumkan di attendance list, daftar hadirnya, perintah-perintahnya juga yang jelas melalui video ini karena rekaman ini kan bisa diputar-putar, bisa di-replay kembali kalau ada yang kurang jelas. Kalau sudah di-replay masih kurang jelas, kita bisa lanjutkan komunikasi di grup, baik di WhatsApp maupun di Telegram, right? So, itu aja dulu, singkat. Masih ada beberapa latihan di sini, tapi itu aja dulu, tidak terlalu banyak. Untuk chapter 1 ini, ya di samping kita belajar tentang teks chapter 1 Prophet Muhammad, kita juga exercise pronunciation kita, yaitu cara pengucapan. Kemudian ada juga translation yang dibantu oleh Google Translate. Kemudian kita akan diuji juga writing skill-nya, yaitu skill kita dalam menulis, menjawab ini. Jadi nanti jawabannya akan dijawab langsung di attendance list, di daftar hadir yang terlampir juga di situ. Jadi attendance list and assignment. Well, ladies and gentlemen, my beloved students, I think that's all for the time being. Saya pikir ini dulu untuk sementara. Kalaupun ada yang mau ditanyakan boleh di grup, karena ini materi kita dalam bentuk recording, dalam bentuk pertanyaan. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, mungkin agak terbatas kemampuan kita semua apabila pertemuan kita selalu kita dalam bentuk Zoom. Ya, kalau ini kapan-kapan bisa dibuatnya. Paling saya luangkan waktu dulu untuk
membuat rekamannya. Itu ya. Ya. Jadi silahkan kalau ada yang kurang jelas. Jadi nanti tampak juga di daftar hadirnya. Ya. Okay, I think that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You, oh Muhammad, betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, oh Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, oh Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah.